Ayun nila. Nash! Ikagad to go kat. Paano kaya? Ang dati niya tinakot na. Tinakot na. Ang dati niya, dati niya serial number na. Ano yung sarili? Natiliwak na yung ako ngay. Hindi naka-video, naka-vlog. Sa prank! Ang nalagyan ko ba? Si Tamat yun na prank! Ashley! Amok idin. Ano na? Ay, amok idin. Amo na ka no, Idi. Amok idin. Tapos, it's a prank kaya. Nen, agamin, lukatan. Thank you. It's a prank! Agbabait video. Thank you. Kung malulong mo. Anak pa lang, thank you tita. Sigurado, work pa lang. Lukatan mo! Lukatan mo ron! Lukatan mo! Ay, sigurado, work pa lang. The seals na. Katinin. Sana all. Sana all. Quality. Open din ka karton lang. Hindi pa yun sa blita ng karton. Hindi pala tagakaw daw, hindi ko. Pinatakaw ng cellphone. Wow! Thank you tita. Welcome. Thank you very much. Diin naman. Ha? Diin naman. Damdam mo, baka dapitin na. Yung cellphone yours. Iiyak na yan. I guess expected. Iiyak na yan. Mayat. Gusto ko helmet yan niya. Ang garog na ka, mabenta kay Ibo din. Helmet dito po. Nakaisam kinanayan na sa camera. Ready? Fillet. Wow, nagdakol po. Thank you po. Fish fillet. Ush! Fake ka niya ba? Ooh! Dihan garod na kwan ang rice na ko. Ooh! Double rice do. Chicken. Ay, sa balikan namin. Calamares. Hindi natin. Ha? Chapsuy. Yum, yum. Ay, di yung sinigang mo. Oh, yeah. Lala. Oh, crispy bangus. Ay, shucks lang. Hey guys. Hello. Hello. Hi. Makita ang gabi. Hi everyone. Yeah. My name is Nash. I'm Joshua Nashley. Hi, my name is Zachary Juga. Hater talaga. Igo. Agila. Medyo may kuko YouTube niya. Kapag susok-sok panta niyo. Pedicure. Oh. Katakit na mami na Mas latest. So, turbo mo ulit natin nga ron. 20. So, na, kaya na ako ay kargay mo isang baka. Lechon ng nuwapay. Lechon baka. Oy. Talagang baka din po eh. Ampay, ablay, buhay. Kaya na nga buhatin, nilugan na ito eh. Muerte gate. Ba't sarap? Isa mo, muerte gate. Ay, napadyain niyo ko. Ay, nabang na banda. Panokin na pa nagpakandrabit. Yan. Nagkip. Ay, kurta. Kinantin mo, ikat manan. Anak, tagal pa ko na pag nagpa. Hello. Hello.
tita. Ang kami naggiganjayon. Ay! Simnay na kami. Niya kita man. Napalagit ko pa. Nagdabog. Prima. Wala na, isa ti pagpatarak na na. Siniraan na kami, Manipri. Ala na! Bakit yung mga Ilak na! Hanam! Awanan na kami, Ampo. Ito. Puto. Lalalala. Megatoy. Kamay na. Sabi nila ate. Data lang? Ding i-shorts mo. ganyan kamay, may pa, higing siya si gani. Okay lang dito. Grabe telepate. Gabi, di ganyan, ani. Pati sa ako ate. Hindi ka naman natin sa balik kulay na. Ding. Ala! Hello. Wala, paltungan. Oh! Dos. Cute. Hello! Hello! Lolo, oh. Yun, oh, lolo, oh. Tito. Bari. Ang madli ko siya. Primo, dali. Hello! Alagisan mo. Hello! Hello. Hello. Ate Ina. Tita. Tita Ina. Tita? Tita. Ay, wag ganun. Tita Ina yan. Hello. Ah? Tita Ina. Hmm? Napudot niya. Pudot-pudot yan. Litsunan. Darakit ko dito. Matukot naman ka. Hamo na ko ni Tito. Hello. Hi. Ikaw, may mamabing nga. Hello. Ala! Ay, ganda. Daming yan, oh. Yan kami. Oh, may kinyak ate mo. May kinyak. Rista. May ganyan ka. Bili lolo. Kapropam manong. Kapropam. Siyempre. Patawan mo. Ala. Ay, gusto Ay, dami. Ako ang tao. gusto lang. Naulol sinanang dede. Dinadal natin screen, tangal. Wow, naglawa. Ako na nga, nagkataw. Wow. Ay, drakon. Oh my gosh. Tap na mabit nga ko Kimay sa kabaka. Wala makaya ang Kitain ka pa. Wala ka tao May gaman. Lulun ako. Wala akong pagkain. Gilaway trabit tamok. Di makumutikan di. Litsunin niya. Oh. Diba? Hello. Hello. Ano ba pala? Hello. Ganyan ka. Ala, cute. Kagaton na ka? Pagkakagat. Lalaki yun, lalaki. Dati ko nagaganak ka. Dati baka ganak ka tamalim. Ay, datati ko, datati. Uwan kita. Malag ka. Primo! Kuna na kanya. Kuna na. So, ay nalako. Ang tagaruda na lang mo. Nidos ko na. Hindi nga kayo ni Justin kinimagnas na tatang babannog giduwa mo mo yun Mas makulit. Bandog na. Ano ba pa na? Nagsikil tabaginan eh. Amo? Hindi na yung napay di kabatuan. 20 kita, 19.9 sa? Naku, nasiksik. May mas di sipsipan. Sipsipan. Nyadata. Apa hindi na nagawin dito? Nyadata eh. Sipsipan. Ay, thank you. Ina nangalamisa. Kasanumangan. Pakita. Taman. Taman. Primo. Lemon? Makaring na ta, makaparing. Aray ko! Samtarang!
Nasasaran ako eh. Itugutan. Uy, kaya ayun nina. Hindi na ka. Uy, may takantulan na bigat. Sa Pantay di San Gabriel. Uy, Airplane ni Tito Gerald. One. uy. Pangka. Panabubuan. La, kayo nagal. Dini. Hmm? Nasa sidog diyan. Dito ni, nasa sidog. Pang tequila. Oh, namudan ni Primo dyan. Pambantay nga din ang mudas. Ay, dati yung mga kita kayo. Bumagar dito ko, mukha dito ko. Abang ko ni Regilan dito dito. Sa pamuano nito sa luma. Aringgay sa dito. Aesthetic. Dini aesthetic. Bye-bye man. Uy, wow. Pagiti ka eskwela. Kaya mo ano? Butang mo dito ng bahan. Guys na idea. Guys, daw. Kabalang ginda yun. Nagkapagyo. Nagiting na. Ika na Gida Mortis na tayo. Aman dyan, amo nang nanggana na mortis ti ko na dana. Mayata na mo. On the playground dito. Bigla yung mag-dinner nag-iip. Hi guys. Eko pa. So we're at Echo Park, Agoola Unioners. I am ni Primon. Slide ka na. Picture ka, Isa na? Slide ka! Umuli mo, Jay. Di gusta, kaya mo. Ada sida? Sida? Nag-fishing ka? Di may sama ah. Naringkan sa awat din. Dito yung mabangil, Primo. Tini. Dito yung likod. Oh? Dito. Baliktad ka naman. Dumo. Kaya ka doon nakyat. Akyat ka doon, tapos. Babandugan na. Di ka pa nag-slide. Kain ka na. Uy, patasan mo. Paharap. Hello everyone, sorry to interrupt. I just want to quickly explain the next part of the vlog. I basically planned a surprise for my friends. I didn't tell them that I was gonna go into the Philippines except for one person. So shout out to Clark. He's the one that helped me surprise them, even though they kind of knew. So basically, long story short, I had so much fun. I just enjoyed my time there with my friends, catching up and stuff like that. So I didn't get to vlog much of it, but I do have some clips and I hope you guys still enjoy. Thank you. Bye. Enjoy the rest of the video. Anso na talaga? Oo. Tama. Ay, galing Palawan, bongga. Hello!
3. 1, 2, 3. Shit, it's abaca. Oh, I'm done. It's a childish thing. Di ba? What is Yung diba? silent. English. Di ba silent you? Diba? Diba in English, don't me. Yeah. Alright. Yeah, period. Oh, you silent. Oh, yeah. She was always laughing. Private. Ow! My hand. What What the heck? Oh my god. Your hand. Ouch! The fuck? April, the fuck? The fuck? Anong bawit mo po eh? English, please. She is very slow. Like, Uy, ganun kasi pag may mga accent. Prolong. Is that you? No. Is ugly. And Bad breath. and guys, ang bagambag. Boyfriend. Caring. Yeah, I can't sleep. That's a nightmare. Enough! Don't dream things like that. Nightmare reveal. You look at this picture. You can see my nightmare every day, every morning, and then he will say, "Good morning." Wow, street English. Please stop. You will smell everything. The pollution. Hindi, tama na garad. Kaya kapag ang buting kot. Aryan. Aryan. Save the mother. Shane, what the performance of Shane right now is thanks to, right? Oh, yeah. Of course. Ano? I said enough. Shin ba? Send cockroaches. Don't silent us. You talk. You share, You share a word. Talk. Yeah, you chair? No, that's my accent. What's the accent? The volume of your mouth. Yeah. Low volume. Minimize. Minimize your voice. Low kasi, minimize. Low volume. Silent kasi, silent. Oh, you don't know the vocabulary of the people. Hindi nagpapatalo. Wow. You pollute the Philippines. No. This is stop. I think you and are meant to be. No. Why? I don't know. I don't know. Him ko na mo to. Oh my god. No, I don't know, puta. You eat, guys. Dinardaraan. Bloody baladi yan. Bloody pork. Bloody pork. Bloodiest. Oh my god. Tama naman. Ang dami mo naman kasi sabi. The wheels of the grass. CJ. The wheels. Is the Earth. Is. rotating. And Da. Soda.
Oh, niya ka soda. Soda, mama, sa word di ay boy. Don't me, ha? I know. Boy, ang pangit yung sentence natin. Kwento sana, ganun. Gawin Okay, natin okay. kwento siya. Okay, go. Sentence kasi dapat talaga. Oh, CJ, CJ. Soda? Yung sana po yung Collective, hawa collective. The beautiful grass is Grass ko na. End na naman ulit. End na naman dun. So, tumanon very kasi ang bubo nyo naman. Ay, okay. Sino English teacher nyo? Okay, ako siya na. pero dapat magkakadugtong. Parang may flow siya. Word siya, pero kat magkakadikit Yeah. na sentence. The boy. Hindi Ganun lang talaga, word lang talaga. The boy is walking. Oh, ganun. Oh, the boy is walking. I tama saw na. him. Kayo na lang. Kayo na lang maglaro. The boy is Oh, walking. two words tayo, Okay, two words each. tayo. Para mas challenging yun. Biligan pa ka sa sound, duwa pa lang. Oh, ganun. Oh, wait lang. Boy. The boy. Is walking. And swimming po na medyo bobo, mabag na kasi bigla nag-dive. The boy is walking. After that, He began. to sleep. Demo, boy. The boy is singing. After that, began. He began to swim. And then, And then, He will. He will. go home. And dream. Yeah. And dream. Or Baltasar. About And wake up. and wake. Up ko naman. Up. May isa ako. have some. Of some. Delicious meal. After that, He vomited. And go to the bathroom. Tatlo yung isa. Tatlo yung The end. tuldok. Respectfully yours. ang ina niyo po. Ben. Hindi yung story. Sumuko yung ano.